Utegweni zito ambako utonongona Afuroho hamahaba hapotea mwana Utegweni zito ambako utonongona Lesuala la wakazazi fudhani Masihune mitana Zekabila Wabakazi jalingana Lesuala La wakazazi fudhani Masihune mitana Zekabila Wabakazi jalingana Lona wabajawamu Dabolaji amini Ewa hamuta Jaka. Ete hamwae mjeni Lona wabajawamu Dabolaji Dabolaji amini Ewa hamuta hamu Ete hamwae mjeni Oh, kate ya mwantao Inu dunia rivirao Jimbo hilo sitamania ina mru wa mahaba wa mru mamuru wa kwanzana na atipaka mahaba ya mrusha mrumeshata wanzani na mwanzani ya baua ba malinsina roho njema na murua na majio unwa ala jimbo hilo jisasofu bali ya baua ba malinsina roho njema na murua na majio hunwa Luka ya shiumbe uiviwa lazima urirema site shaka wendo bango ya usama ale jimwele ukisa swafi nula anda swafi halikazandro uiviwa lazima urirema site jimbo sitamania hena mru ulamwa mahaba wando warema hao haufamizirema hao na ungu anza nao siwatamania pia juo wajirani fitina adunguo bungo juo wajirani fitina Amdo kutima paragrafu ba yerizie. Roho nanze ya mwanzao au mrani anze ya mwanzao. Yuni haribirao atina haraka. Nanze ya mwanzao. Inu yuni haribirao. Nsina itoti fulera mwanzani bambu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwananyasi makiloti mjini Msujini akaorambia karona nzia mwanzao bainu jini haribirao wanduanzani reka amakuplu reka harma uanzani shaondo wake wananya akayode etabu ili harma wakatirlio unu kabati unanya wako ili ngucho kadena mwananya mabaka wede mwana ma wede mwanzani wede nduhuze umwambia muhajisi bala huo daba bala ngomwambie zahaho bahambie zahahe shabala prince wabili ngujorenga zila zahaho yaoneka bala wede daba leo ndio kalana ngamwanza nao wakema fitina bon warezi bele jimbo hilo
leo ngolu jokadana amakuplu mafitina wajanji wamenye yola bali ndrabu ajambi mru mshe yola benda mabe mru mme kuplu zimenye donc mafitina nga wenji donc namru nanze wa mwanzao bainu dunia revirao ondo anzane ondo bulane zeroho rekama haba rekaha wanzani kaidi tabia iliyo ko onuware manao ngotini anao fitina zentuzinwa muno mafitina menji muno betizi zinji ngamuno uchafu mwinji amwezerezo ngamuno hama dunia dunia ngeisao plus dunia ngeisao plus bijana wanaja mwa change ondwa kena hulka njema plus de katize betizi zijiriyo fitina umani surtout umani winji mtujua wanajamu yulala utasia unondongo indini hata yakukanti hatufikiri kama mtoto mtsanganrongo njema haukuplu wanza nao au wandu ili wanza nao jana tikada mina mwanama wa roho safi timambia rongo wallahi ni Qur'ani timambia rongo nzima tabakawati rongo nzima rahana ubinajamu na unanya manakabati mwanajama kujishinda na mitimambia kati jotsaua unive enero mushendo tabaka udotsaua unive enero unisitiri rahano noni kama pesa menji unidharau anika Emilio unidharau rana Emilio donc yonongo komi mitla wambi wanza wangu kama ubinajamu de namna ino ondwanzane ondwashiliana ondwasajilane ondwajulane hali kawati ko jishinda mamwambioni ces derniers temps mamjozi jirio amwe dunia kamili ngabo coronavirus ino ondupia ngwa problemu rekadima la honi rekagwanzo komori rekagwanzo fanyeze business zao rekagwanzo pashio ende yumo mantipia kwa tujua anyena mndu commerçant au mndu kufanya baadhi mada siwezi kamera aningarishi au joto abija kitsu ondwa ko filme mwanama Yusuf Saidi mwanama ya seri pia ngwa jo zamba si filme diaza tu ma DJ wao pia tukuzi azizi bloke pia donc wakati unde silerishi au joto watukufu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wanunga bondongo boko wandujo kanti watsehe wandujo kanti wazilani wakati mbuto nama betizi jana ngabo mndu kwamba abega abe agar lahe gina gar lahe le 19 ya rouge akaza mafoto ata foto la sambi na gouverneur ularengo anotaji anowa ilo arengo anotaji na sambi na gouverneur abega uo bese ujiviwa na sambi ujiwa na haubese mro a parti jua je sais pas abega uo harengele foto halikaza bo gari jua lo de le gari la hai gari ya toma fura ya hai ya libe assurance ya hai zimvuza hai ya ule le gari la hai hakaza mwe ele gari hajibiwa hamba mbika tina tonto mimi wami tirengela la photo tilitria chatifanya blagi tambakaya ino trouble à l'ordre public shaila tikofanya blagi serikali waono bise mafoto kazi wajibia na ngokozo urisa wanunga bonongozi injiza bijiri kenti amwenzi ondo fikiri maisha kumo shati nongoza mafoto na batani na utoto wo mndu yajiwi akawo jweni au mndu akujiba bofani la vale sikitishao jarats kaona armo emission ya wanu manama Badru ngabo mndu mbokaya ile armo Shenya Ortega ngabo mndu mbokaya wanu karchama kampani atajuka kukaza mafoto nsona rapport ya kampani na mrakaza foto la amali garla kajafanya provocation kajadia mru kajadhara umru kajatuza mru adabu yode le garla haizi mvuza haya hule le garla mafura ya na assurance ya ala halaka
eka sambi au gouverneur Salamingo anteoni mais trop c'est trop sérieusement vanhu vona ndongo kwa ndu jamba kaya bon lazima ndo respecter lazima serikali wa ndo respecter code de la route lazima ndo respecter sharia lazima ndo respecter bamaba ndo bateze maske ndo respecter bona ndongo kwa ndu jamba ka azenongo zini lazima ndo respecter ya respecter mahakama baikinga ya ndabo ya respecter le jeshi baikinga lo corrompu toujours nga joli respecter belo la hatu mwenda usoniho ngwajo hawa ngwajo change ngwajo ji respecter mahakama ngwajo respecter mkini shia chatu kabo ekale jeshi nilo la betizi awe mahakama ngwana betizi lazima ya dharau lazima toujours siste karjo koze zero bano mwana jamu yujo urari lwa ni mundu gukoze roho kana shida divia ngabonjeze mvu ngwajo shida divia shasi wa komori kartine zemvura ushidari rigabile mahakama komori rigabili procureur rigabili le jeshi karna paroshidari rigabili ondro wao shangarjo udenonse ezandrongo wafanya ukanga kozao yode longo ko garjo shidari fanya mrarengele garla hai ya kazema foto lende la rengwa miisha mwana jamu hanti wa residence surveiller shati maposter leo de serikali ya komori warenga maposteri wende yanti residence surveiller yarenga wanga gendarmerie yarenga hiyo nga hanti wa hiyo ngaju fanya 3 za jasambi na foto yarenga yanti wa residence surveiller c'est la première fois dans l'histoire de dunia alafu hizo monokaya waona rongo atiti waona rongo kokede kabili ndo anaona kalkiwa kitoto na banizo kumtsila uzaba banunga bongo ko ngabondo kwanza ufanye rongo hata uzonda zipua duku ili wajibize raisi hawajibize directeur hawajibize ministre zibetizo ngizo banu mkomori ujofaria mwana nyuho no bamba nruhuli ndofaria mdadzao no uli yanguo ndofaria babao no ufanya kado ndofaria mwanzani wae no msaidia yokiri shandrongo za jaula bona mbalimiti lugari kalja fanya ndongo gari kalirongo la fait comme nous kozo parce que hao no photo la sambi aboti johans nimlo komori haila mruno na photo la sambi posteri na wadoka za besenga besenga zo tambisha wanaelewa ka beseinu wimu amamru wa enzo wimu sambi hamangu wa enzo sambi ngo watambishe zero ngwa kozao wimona ngo sufreo burumango remoni wo monango ngo remoni mabwadi abo solution do mieha atala foto la haiko tsalione abodi jot sahanye mloko mwa hena mdo na poster la sambi au mwezi pando mwanzie sambi ewa manza na Amerika sambi on tem walona ma poster na wakazi wala muho juhe muo wa henyonga manwa haya nyonga wanu wasawa haya nyonga njamba pia manabanga udungusha katanga bantu no serikali zinongozo ka jawafilisha ngabonongozi injiza ngabo afiliani wahibe mali ngabo afiliane sizo kweli ngabo afiliana batani zikategorizo pengizo amasirikali bukaya buko wedzi buko wanzo undensi buko kokwadwa to afili hata bora aliwa alafu jo hanza hena mru ukomanza sambi aloyo rekado mijini rekado alomoroni na mkazema posteri mwajuse muo wala mwajue muo na wajue muo hatu na baba na wajue muo wala tazi kaseti foto dugunurisa ino aibu na rents de bêtises alafu jana ni shemru yambukaya kartama kampani ule rapport yamra kazali foto la yebo hai majibano ngamoda malaho ni ngamjuda maparisi ya mwanzipando ngabondo kazama foto zipando na mushie ngabo foto yazalizo sikamena malahoni na baro kartama kampani malandi ile jeshi tsobe wapua malahoni amwezi pando e directeur wa Unikori wa Unikori ulio washi wala mashida karibu na msamdu bana wata johenda hakazama posteri hamabalani kwa hazi da jazize president balani kiwa yaendesele shirika la Nsohole sha yeye hende alisokazama posteri edata mwisho akazama foto ya cadre ubarazani ondoa kaona utseho alafu hizo c'est normal sangwa jamba shaza ile president sambika ti president kamrati hizo argument za kilaba hizo argument bet wanungwa
wanungwa wadono huwa wanwa bahainu wanungwa wadono soma wanwa le poko ruisha kaya wakara diploma useduma mecheki woda wonu ataleka ushamra rubaki hale idu kama miracle abaze baki zo pio zihundu zidiploma ndo pio ngorizo she ankli yankli ya Komori deirejeyo dingoni ngari somao ngarundoze diploma ministro ngo ajobo nzengo somao ma directeur ngo somao wajao hunwa somo bala misomo wede Komori shangwa represent siko dingoni wabala complex wabala wabala fikira mbovu au kama shangamiza nsi lengo jo parsamna moto yaka hunu ya zalwa hunu ya soma ya lona diploma ya jenika initiative ya bango do Komori yende ya unde insi shayenda hula ngujela korompewa yambilwa kahewe la izoti kaulwa mbilwazo la tuka ngoulemba bihundrao au libwao no hiba wo hambia kahiba yabo haina moto akahu yenda Komori ngujela njamo system na inde danger banondro wajaula haki waona hunu mana banzo wake mahakama haki ya kweli ilize corruption ilawe hena mrujo uja mwenti shangu jwa undensi nguja fanya hazar mwenti nguja fikirie maudu ya hensi ya huwa na haini wajua shaki nyume kamru roha hunu hede Komori nguendo vala nguendo ambilwa kano ratso ulada hiba la landro yode danger na wanru wao damala madinozuru walo yabo rangu mahana maha 1975 wao warotsa wensi waudu wandu kwa haino kati walo voti Komori wukano ujanji wao hiba voti wotoro hunu wende hunu wotoka mwana hezilio waudu wandu warotsa wensi handani manubanje marais sha waudu warotsa wensi handani waudu asisa unsini handani surtout de mduanazi jana mane corruption inji kujaba mnatista pale ya undebendo hala shamanu wakati boka baindu komo na conviction kawati mtu demande mwana nya edi kabati mtu demande directeur edi kama mjini kama jomba shangabo nongo ko hujafisha armazerezo wembekaya leunga mi bleu maudunga mi jaune o shanga mjoka yonge ketsuni ka mna mashababu wa undabaki wasoma wabakao nyide maudu toma ya hensi abaketsuni ka valeur ketsuni kabati mtu amin ngamjua kaya sajilarifu parmi wanazijana na kauone vision hao kawanu mashallah ndo ndoka uja warumensi basi parmi wanru wao eshawana sandisho sarijarifu asomo sarijarifu ngina ankli sarijarifu kabala idenjema shahede hatilwar mwezi zivingiri za wanru wa politiki wao wa mrameni ya gauche wa mrameni ya droite yende aka perdu wana babe senga toba besabango ndo rambua siasa Komori donc aka perdu ile mambo ya danger hiyo de kujonge ikaona la hunwa de Komori ngodwa ramene lo harmo e betizi hizo timwambia ni kuangamiza wensi da ukokanga voti wondo wazihibi da ukona wajoja yezi utunombe rais ndoi donc wao wafanya msajaji harmwensi watu wa conseiller president ndongo leongo sho gari la kazo posteri ngodo conseiller ma ministre haivala wono ila provocation hizo pia bano shiantio sambi namjoka shiantio sambi shivayani situngo za mahakama unuhara na complex unuhara ngohara rogo mbili eske karifungo mroi kaona ka soulèvement eske refungo mroi kana ndo ndari makoti ani uhara na complex isho de chanti sambia na isho de komangamiza donc ngopre wabema shishi wabema tso watike voti ai watike mahakama watike ndrongo watutsa wa assassiner mru opre na si etare ile joka hakimu makondo wonga rujuao ngarujua emalaho yao ngarujua ze famiza hao ngarujua pia manabo yombo akaya yo meurtre banzo préparer yo manai torture saifanya manaba wanda fanya kwa meurtre wanzo assassiner a petit feu nyujua hiyo nguduru ngwa sinza no haba ata uje ufe mana mwanaje amu yayo mala yatuona le jua bure au yatuhagisi na mru yo peteze plan hayore mwani mawadi kaka tufanya sport ngamdira waroha wafanya march lazima ufanye na sport
mwanaja muyonda tahalemewe kori lazima fanye mba sport au yafanye marshi shamra atso mahamira ratso buja atso fanya sport yatso ona mndu atso hagisi yatso na telefoni yatso na tele yatso na tahindo yarendo ama statut donc yamba torture morale yamba mwanzo mwe a petit feu donc yoti des sujets yardachi et tabia hiyo et corruption hiyo yo parmi les corruption kamtwela mwambia we motro mulo mrani na tsoba jomani au moroni au mtsangano ba jirani au rungu jana wewe ndo ambie directory kusinaba kama no mrani ngasina tabu ya maji kula mrani ndio kana projet ya ufanya ndongo kadha ijisi hamali hizo tutoba jirani wafanya au na caltex warengeza miraya bona ikoni pia ngabo tutumaza babibi warengeza miraya emiji chakabati ndo amwambia wao wanroze shango dombe magisi ya batani kando bingu hanzo mndani wangu hanzao balele gari lalikazwa foto la sambi balale la provocation donc nongoza kitoto ngasi en 2021 ula bado songonje za Komori no ujinga et sujet saya ngaramba mali hatu enamna e gouvernement inu wahiba mapesa kistaarabu abamwe zoni mana zamba aona mwishie rumwe bashishu mwishie bani no agisina na mwinoti na mwitia mwe izo namba umiti mjinga e serikali ngwahiba miliard zinji mana ngwajua kabanu sanga sarma danger en fina dictature nange karito ngarjo koza donc wala mwa wa jazema bosho enamna wahiba mapesa watungao ndongo za ama yaandania amadi ze moteur msidiwa zikaza lila ngwe haja wagizwa group inde system wa hunda wahiba mapesa ya parce que kabata pele kwa rapport fa appel d'offre kwa rapport fa ndongo walewa afifwe daba wewe kaidor ça va na chumbebe la damshid na mama jamaa chumbe mwambie hapo huko wala e systemu de namna hiyo yoka e mapesa ngwanzwa vitenzia na mtidiwaze shafunga sambi tuhuma wambokaya wanjia miliard kwa tujua zifanywaje na dosari haileza ukaya e mapesa afanyiwa ngabo miliard za tolwa za epare ya kadata mahame na ngoza saya izo azaba gizo mote video titia bala shawana na system ofanya hende ngwajovala ngwa chaque fois ngwadwe tamamwe tunakana sikumitsho lazimitsho zamba kama ngawajo uloze groupe izo ondwa reme makoti ondwa fangize cérémonie cha et problème les bas dans 6 mois ngazorolize fait parce que ngabo wedzi wa hemafura ngabo et problème ya révision kabati entretien hau suivi ya hezla zombo kama rezihulu la rezimura doit anticiper et problème joka huja wao wezitria wade wahulu za ndani za miliard na inde sidiwaze wakatwazali ndani katila fakri yako umamwe wakaba ja miliard rasaiji watuchola nsia sharabu bayondo baula grupu za ndabo ze grupu za ndabo hizo wakahundra ze miliard hizo hundu mapesa tuma boshoni manaza lanta mapesa yo ndo azijua kaba tutoya enga sonti pia suyanza shayim hojari wa monsieur bila hao ya 2006 université le jimbo la hao aba hainu pare 5 ans pare asofumbula pare basi abo system hundra mapesa hibao iliwa ya tie ama emabosho yao mweze ezeliza ngwandu fanya wemenye mamwe alafu komande ndini na mwana mangalia arama ini bwa kumuri ngaranga mizoma pesa bo wajirwa jindu la avion ngamjua avion ila la jindu la avion la kedajo ja ulalije na mwana mangalia mapesa yao kadonga biwa janvio bala baliza ya balize motorisé eze motorisé ngasifora linga ngamjue facture ngabo transparence et maudu ngadu kiroba ma arma au parlement wafanya enquête hamada zinuza histoire économique est-ce qu'on doit kubali est-ce qu'on les preuves des factures au ngado ndo wazitre mroje trésorerie haukani tobia hamtidiwaze ufanya hizo ngamjue chez trésorerie tulomro hawa banque centrale
inu strategia ya kisersi ngwajuao system ya uredio ngari ulao ziru zini ze miliari zinu alafu ngatunda ratemro ribisezi la preuve kaina siku azale wakamanja mro wakati wote nja mro o finance na yopi ya inu de namna hiyo trésori BDC tijinda huweni banque centrale mro toujours ani na mshine mwele ukaje des preuves zanzo zizimwa na banunga mjoja mwambilo akata ya citoyenneté des preuves ka soneha mananga joint criminel ruenji ngojamba abaleze dossier danga jatim parce que banque centrale ngabo zinduza haba parce que do hali archive au trésor ngabo zinduza haba yo manipulation ba kumuri ribalili wao ngati jaba na dwele zandu politique inji mimi timrwa politique mitimrwa handri shanga mjwe widine ugambe uko ujiro mu serikali hakondu na waishi ni jwa ugambe wao ngamushe na kaushizwa ko hamba tikawishe batania hawa ko hamba enamna kuteshwa komora simwambia nukawa katwa sambiwa katabu ya mafura komori basi wando serikali wakaunda mafura kaona ula erkomori wakautseha shawakaudiwa zake peple ngefao wasatsaziza sambia ka wal exterior bandu bajamna meli nazilana rabo la trezara jabu enda ulu offshore monzianiho wajawatia watamona zisima wadada wandu ilo hada sambi wazifanye stobia hizo serikali ndo duandu pia anu msina remo systemu sisi ngasikinia ontiatu donc etwabia hizo grupu zinu yule de namna azali wa hibewe mali ya komori wa hulu za ndani hizo miliari kabati mdushwa jueze facture kabati parce que kabati ndo transparence serikali amba serikali karisera warudwa jwa hulu za bili na zinu yule ndani wa kauta strategy wale mapesa sena wajati na nrufe rouge yala mapesa menji na mchidiwaze ondwa himilia projet hiyo kawandu strategy wanzo hibi mapesa wanzo ya kazi wayaonao wanzo ya kazi bahanu abo wando namna ili wahibe mapesa yao ngwatomba irushonga ili wahibe mapesa bakomo wallahi yoni mswahafu ce que je vous dis c'est la vérité amumlavyo na Mwenyezi Mungu izi miliari za hatu ngazibwao et puis se penche au bien na dipanche na sambi enyina mbema choza hatu na mbema choza hatu mangaliza sambi zinufanya au na mdiwazi donc mapesa yao ya ndani motori de namna yoyo kadabili namna yoyo nukadwa raro de milliards amwambio wajafanya nizo ya ze feruju mala batsombo nje ila milliards wakauja kazetaji wando atini na ari kamera za utunda wandu atunde magari milliards mkomori wanzo ndani nga sinsi maskini mapesa ze miliari hizo mwaka hule zindeni hizo wakana baraka maudu mjo usufre je people komori sufre nsuna mde yani danye famille hanyu sha ngamchongezo wa sawa tambi ze famille hanyu ske bien parce que nyinga mshido mundu muhibi mapesa ya mwashi wana hanyu mrengezo na ando shangi maisha hao nona nasho hanyu ni ze famille za hanyu abujina kobo sufre juste no sondali koli juste no sondamba maji juste no sondamba mwenje donc mude mundo strategie liyo mwibe mali hiyo ze miliari hizo mwede mfanya mteze kamera zila miliari miliari hizo na hizo joda za msomo hauzinjara mamaji hauzinjara hamwenje mrege mfanye batani ile ila betizi donc ngamsabuhada nyema pesa ya Komoro henamna mambao manzo hukumu torture maana mtusiukanga mhukumu ngamtorture mama duna sambina ni wadungana Hasani Hamagina wao na udonga wishaka ya Hasani Hamaji hata bari mapesa ya banki na hizo pia hizo mfanya wao hizo na nyinga mfanya pire kama wazaze miliari mangami za armai na mangalie wango hojari na mkalkuli mimi nsana ulaba wa saya tongo baba tani banu na lawe na juwe na de mali hatu mjukanga ngamizi wao nwandu ngwalongwa bufeo wajafanya assise kama dem calculer mapesa rumla za assise c'est 2 milliards wala c'est 2 milliards wajafanya na votiza ndrabu azala tukoja rifanye gwanzima ilama hakoreda nduma laba kairika kaba mfanye kudeta ani les assises alimkisha kazuni dans le 800-900 millions na fiti assise ya ndrabu yala juste wangu tongo ya mapesa
teza wa Komori ajabu no ya hiba dernière minute jaba katsirenge hajafanya vote ngamjuka vote c'est de l'argent zandrabu halatson wakati mapesa yangamiziwa maobservateur wakauliwa nezelo tena hizo pia c'est de l'argent handongo za bêtises tena ma député na tinyana na wapi etc ils ont ramassé mapesa donc wajua kabo namna rjoshi na hibe mapesa rionda wa Komori tutambua na rudo tunga rongo simwambiani hadisi ya ukaya wakati wa sambi wakauji mjeni wando mabwizi yao mamja mabwizi wando watungu dine mbili ari dino beti salama na dino affaires étrangères wakanza wale mna riali alafu monta kaindi 7 millions wando wanzo lengo trésor sama mjo bono leo mdeno simbabe je twabia bisko chire sambiazi jua wawa yetu c'est la première fois na rais ya njia ndongoza wanandongo titwa ile sambiazi jua kanga bo dine mbili beti salama na affaires étrangères hata fijo amjoka uzi sadaf hauzi sa eyo ngejo ko kuteranga mapesa pia udwa share monta pia ngetao 7 millions sambia shemeza bano 7 millions mapesa Komori na mreti swamu we beti salama au affaires étrangères ngamjo tsoba kiti beti salama ni faba ko affaires étrangères donc yondongoza yode strategie wa kufanya iliwa hibe mapesa systemu za iliyo si juenge jao si juya mambioni butolo mapesa mimi sikabeti salama ngamungu na super uziju demana ba kondo one words valaika si juenge jao vala butolo ta pesa communication ma communication ngeni ko zera radio ze media zila pia urtese na wapia barutese ni ko mapesa atemadhamana ho hibia Ude wanika na mdu na 5 milioni watoto wala ngwa watoto mdu alikuwa kamera nguzirengo ngamjumu shababi kani kwa kamera malabalo fuli ujiviwa mzirengo ani do toto katujwa kama ngudhulumiwa ndongo bijazi hunre majeshi boto la budget ya milioni abodo kati ministre de la défense awe chef d'état-major wakoshidwa hibe mapesa bao parce que langa tolo pesa ngi ngandia hulu materieli nguonda hafu wajovaya na kabwanjema alafu na ndongoza sauti hata ya magari na magari nda baranga yone magari mole sijue yedo roha jos donc yede stratégie awata mwema militaire ngabo corruption ani de ministre de la défense ma militaire kwa huli we makoshi lazima wajonda ule makoshi ndabu arume emu na ngamjoka tema militaire wao mazengo kwa ule mkishakaro wa ubunguziziwa ngamjua hajisi ma militaire à l'époque amwe salaire hao wabunguziwa majena maranjaro harintu jua besede ya ile peka ntu jua ndongo za unono ngamjele mauzisi ma militaire ya jato wade huo sambi hajayi uwaze ya ize 3000 ngamjele mauzisi ntuwa kazanrabu ngamjele mauzisi hajisi parce que yarangu halika hajaba no c'est pas normal mru jeshi uliwa 40000 ngamajeshi uliwa 35000 ntioneli ila bisibirana besede mana kubala utungu ngwalole peka la wajawa muani ngo walandwa sufreo izo dizo konse haka ngwa shangiria wanru wa walili yao peuple yao nao kwa tinro rasirao ngwa liboma ziwizina njaru na ziwizinane alafu pula oje huo wanru wala wanzo wajailie maisha kemema maana babira jokunda ngengara yisao sawa da sine wartendea abordoka sawa krizi ngejoka inchi donc narlamba msije alafu ze motorizo yule strategy wafanya ize motorizi juzi ile mala nzwali wale mna riali wa serikali waifanya neze kamera miliard wafanya neze ferouge yule ze strategy ejaula yinu iliyo wahibe mapesa ngwafikirika banu ngwafanywa na hao betizi abo mitijo hanza wadungo garde des archives di Mabubakari mwanama mama yele sa la fusanji nanyi wanri nyine mashababi limlidani maudu mjemede Komori marumarumensi na mnoteze nongo hizo nurudi ni mbaye Komori manza nyide mwasoma na mndangeno tiaba mwambioni wanroma udu wajuzi siwa lazima fanywa kama enquête parlementaire wauzisiwa hata wanrode hata hivyo maana wakanza wajue ya citoyenneté hari wade Dubai wakada wajue kama uko isambiani kwa bashish ebanuje
basi hiyo ilazima ndo data harmwensi zomboza kahulu na mangale data zomboza hulu na hizo pia factory ikishaka kwa jenda wazizime shala lazima ndo bajue eske ni ofara lingabi shendu shinu eske wa shulu hakweli iyo garjo fikirika wafikiri kwa ngo roha ya heza siz ze miliari hizo milioni hizo ngalazimu dera après garjo ya uzisa yarumishi haje wandu wa uzisiwa nile kono kule waju kwanza waparema madu wa muzisi mali ya rumie kata kama hizi wa uzise sambi mali ya rumie wafikiri kama wafirika inia hawe juni hawe kumuri hao garjo wa uzisa maudu na maudu mabanani rudini mbaya au kumur manza au mamajela rifusangi au zedima au mwanama doktor ulo Belgique Saidomar ha ikawa maudu wa rumansi kwa tu porsa watoto wanzakirira nao ngwajua uzisa na sina ubahi dezezi zabira na mrea wa nyumba ya serikali mali ya serikali na yangu liwazi hukumu idata shida wa vila jashime jwangu shehani lila lazima uzisiwa mali shanga mjom kumori simana hivu hena ministru lidero soma udungu bala mina fami yangu Faransa ndo kuone riatsi wa nyumba ngabo msindu wa serikali ministru hano mewa basi ngamjoza fanya atajoni mondo muna ulu kat ilo ngemkinishia ukaya likaufa dans le 30,000 euros shango jezo hamba yoyagi shense sofi habai ntidiwaze kama ngamina waminaonasho hangu na familia yangu walo Faransa alafabo ena ujua hanyumba ya widziho gujua baba ngamina familia yangu walo Faransa ndo saidi yao parce que balale ya profito ya fanya corruption ya ndo donc eze miliari zatu manazitawa o dutunga projet za nrabo ngwabo maudu wajela rujwa menye mamwe wamenye na hula nyika mdosheno wakati umotoru wa vuvuni umenye hawai maji tak mapesa hena wakati ikawa kanso ono haba ngatu kwa mapesa aje na rimenye umotoru wa vuvuni na rimenye hawai mamwe banga watu kwa rujwa hula tena wanru wakautsa problemu mamwe ndio kati tsaua warenge ma experimaire à l'extérieur soit Brésil au tujinda ubi au lemela ndo kwa ujari wa groupe hizo wabea komori bai kwa geologie wa hiyo dolibwa watundo wadi za kweli ni zikablu za hatu rane kare solution juneigi tsena ndia atajo henda riba la solution ngamta miliard na ule moteur no yo problem ketia bo juneigi bo serikali msiade wandu yunga jo hulwa kadonga biza hulwa motori shtoshina na fitata 10 ans motori za nyumeni sokobari ka shina fitata 10 ans azali aja 5 ans wasaba ulo kadondaru karati sirona belani rabo baba ngam ngamizo mali ya kumori ngamndwa kumori mo rende malada ngamndwa kumori mo fanya tutwatiti msurcho za dabuba nunarufanya ulaba ngamanzo be kanga manzo mfunge wezi mfunge sambi mfunge mamadu mfunge tijina lwe asana maji ataona wapia bahari wafanya corruption wafanya wizi shanga mfanya wizi wa kistaarabu ngafikirika wote wa kistaarabu ngarele wao ngarijuwao ngamjwambi yao tojua ngamjwambi wajinga ulongo mushiliani minyi mitsoba kapia sawa ni kama nzensi ni uyengensi ya komori ni udhara wa komori ni watoza adabu ni wadhara unyona wanuma laba utodiwa za haraka wanuma laba kwa tusubuta beti jao na sina baha ndangu hayo toba sava rehiba kwa tujo ministre ujo hiba bala katikati mkumora mono ha uyedola nomi wa juzi gutona directeur la douane par exemple aka normali atajonomo wango mola memtume umuro na mavila na makatikati wanaengo bien na hizo pia yuafo kumuru na c'est normal oui mimi na kufanya baadhi presidency basi siku na ule mbala guna 2 millions tikaupashia tikaulibwa tikaunda per diem si ulumba gari ya 2 millions on doit du sisa la serikali ula hibi bala jao yo 2 millions bagari yangu na kaulibwa na rugitsina na kana indemnité na kupashia na mulima usimba kupashia indemnité yae ni mbagari na hula 2 millions basi jusiziwa mahatata njawa nyumba ama villa jao njatoma katikati kabati hapo runa na dela ile ngona kwa evite doka ndo jafisha na ngona serikali tukema katikati yanga ka presidency
sukema malik njaju jo uambia raisi sikutoka kama ndo katilji sawa ngoni frime mananga mjoko ngabo kwanza wa frime na magari tukazo ndakazo ngo hizo pia sanja ndakawa yeside hamuna kanio tsikazale Robert Salama kanga muno mwenje ne watu ndemba mwenje tsikazabo kaka Robert Salama kanga ngabo majenda au Robert Salama ne watu nparse mba maji yude hamuna kanio tukari balanga Robert Salama na lale ndemwani maundi na joto na nini ntsina mwenje na bala sinansi mwenje hula kafi ngamo tsone imaniyo ngamdanda ko muri malaba ngamdharau ko muri ngamwatozo adabu zibeti zimfanyao ze miliari mzitsabu sawo miliari msabu sawo ngamjuo azali chaque fois nda unzwani ya mobiliser on wala parce que le gars il est en campagne azali ngana mangali masiwanga umararu ngaumane sha namjuzi semana ndini azali yenda unzwani kadwezi wikume ngiaje da mwali sikuzima mwali ndo akaubiji kinyume azaliende yo parce que mwali wareje dingoni yaku mwali wodo lo dingoni ameko mori wodo ko wasikinia yodi akaubiji azali yende handani amoshe siwaisho unaelewa yodi akaubiji azali ndo yiho mwali yetunda sofi ze tambu zilo mwali yaku haukawa wadwa ngatoba wadwa deshesiwa shilomo masusikini sha agamtongomusha azali tous les jours ngodo nzuani tous les jours nzuani donc ma pesa ya rumilo bala tous les jours afanya déjà autour sa vie ya balena wantu pana la masakara parce que déjà nzuani président kaje kabino katatso da nzuani Sarkozy ay weyodobika wenge hunu président hunu ikadwenda Marseille na usiku yikadwenda tinda ubini haziya ufanyishi Robert Salama alafu ema ministre na directeur wa mweze jaraigo wadwa bijua tundu afanyisi hazi alafu kwa tuzifanya nge president watowe shari president bala ngodayo nezi no president joenda mwanrongo walo nku so kata tujua hacha ile azini ya mwamlala ya dufanyise betizi na ula masala duwe tama foto bwana tsolangwa atiji ndobando washinzwani wa mkutuzi swafi tiji wamba mnabezela avankanto arata foto de nazalingo nisokangu lo saladi la kazilendwa ekipe punge tambi hao ngabatondra mbambatsole wala tukado jafisha mama foto ya masterie lila yonugo kwa tandwa ya communication bijado wadufanya très attention kwa tujua kwa tujua ndo za communication kaila mauvaise image ka ngabandwa peuple wa souffreo hanzaya changa wala do sakanga lo saladi na mdini masterie mwenesa afungwa bwana alhamdulillah ibari ngulo shawale nazali kwamba kumija Mungu wambaka hulishawala shamtume hawonde usujudal kamba hawonde ufanya umra kadozi hukume hautoa zaka shari ulishawala nazali kwamba alhamdulillah kufude wala mwando biola wa bwana tsola kansi naza ta foto tijimdo bisi jisira jidini je sais pas urisa anaola mkutuzi dukuwa bwana alhamdulillah ibara lishawale nazali singana ndori mbele alhamdulillah ibari ribusu le kaburi alkamba ndio kaburi jom tumere shari ulishawale nazali bwana alhamdulillah ya ndaba ndubulu mwar complex ujinga si tobela ujinga na batani na mafiti kasara ujinga na mafiti usulkati baro sopuna na magozi la pizana NCS yesansini no jera manipulewa rejibana no jideba no jivungua ezija hensi ngere jodi ngoni ngere ndo kufuru miliari ngezitenga mizi wao ongo no mzaha wakomora wallahi alazim nsione kabanu ndatsanze azali ndatsanze sambi shinamangale mali yanyu ngero miliona hii ngongozi njimwende siono berashidi juzafanya ngunabarike komoro news wao ndukumiona kango fanya reportage ukongwa njwe mahala oberashidi malauli ya mwambio tionika 20 sur 20 hazimfanyao hazimfanyao parce que kutsiama kawe wa politiki ya politique ngofanywa azia hondo ngonjio hutundu huone maisha mkomori ngondo ya mozo societe hamba hagisi abira ngufa reportage fanyao ngamjibiwa komoro news wao ngamjibiwa hazimfanyao mananga mone sema maisha tuone reportage wafanywa lycée
et namna lisa irisao yodes lise c'est de mamecheki wandu e majinru yao mana mtu majinru wanzwanga mizona hatu mana mtu majinru wandu wasoma hiyo shangwa wanzwanga mize wanashe wao ni avenir ya Komoro wadu wasoma hiyo wakati hao waone namna kaya abakwa tiabo lazima irengeze wawe kama ndabara bira basi waitashonga ile mtu kwa mwansi ubonze yaje kama tuneneli senku ya Komori ya birende seli abutu vumbo ya mwali au ya nzwani do tubango do lise de mamechek ile parso uvundo ula ile lazima do jisa longa mtu kwa waje kaja ula école française Abdul Hamidi wenji yangu no jisa na wo wanru wararo wane shaja ula kamili ka elise de mamechek ndio mauvundo kujamba zeli sasa saya kamrati madoji sikini ambabe mwara tukati mu jazizo wanru wanu muaba mafura baringa munda urobo kumenensi siansini nyinga mona usiku na siku problemu za mwenje kamtsina mwenje hiyo ena usiku mtongo nzemo za Facebook kakabati mwenje ena usiku mtongo banga problemu za maji mabido amtongo wona taba mabido ngayo yabo namna bi emergence ya changer a mwa 5 est-ce que mabido azia est-ce que zali kole zenegaziwa est-ce que mwenje ngo stable est-ce que majinga stable au pare basi ile maisha mkomoro ebanu pare ngo to pasha pare wedendaho ukombu bo kamali bo kanrongo bo emploi bo ka unono ngoro lo balagara we frime nduka mnono ga jof balagara frime chaque crise we ro hata udwa su ubiri mchuje basi abongo ngonjo kolanta ilitsu hadala mna ndini wa kilometri wala hata udwa su mchuje bala ngonjo demba chini ngonjo makolanta izi reportage donga zio nao magari ya wandu wa filmeo waone pare namna ya ola swafi halafu mjiniho wadizo wadaze wadwa bakaira isindo hii emrundo hii waishe mrumu mjini mwa hii watimdemme mabe wa mndengano taji ikango ndio leo fumbulie kaya sava parce que yabonge amekamba sava bodo mjini hao banu mana ya madepite mana madepite wongo ndo ambeze ina mnungo ndo ambeze parce que ina ntia tuentiti leo depite mhambu abongo ndo tsena ya bena problem za hambu ngona beka abanu hambu kartina la pitali njema banu hambu kartina likoli njema ya wane watolomba budget ya rengezo ile mana depite chasuka dani kwa katikati alo limona zuijana imbajini de namna yowiyo yemumtsamdu de namna yowiyo yemu depute wa region ya nyuma kele au ya sima de namna yowiyo ngo da represent yande ambeze problemu zidio kakabati likoli ngapo kabotambula ngo shelezizi la de wala votone peuple chats da wanu ngo javotewa wanu nomewa warengeza mvu onti ma depute wanu nutsabo ino cirque tsongo jira atokati wajo parisio wakomori ngartezone mali hatu ngarirandwa cinema ngartuzwa dabu ngarmunu mzaha mbalilwa jimbo la emergence inde ngomjao inde de namna ya hema dictateur wa balele jimbo lino wakati wafanya bujilo wazima na mweleweje Karle Wari leo ari azali il est vice-président deuxième vice-président le deuxième tena wa Union africaine abona mangale kayo umsajaja wimruko hata wao uyamba kaya tinga javote wanro wabiri umsajaja na batani Union africaine shari ngomba mnikeneni abanga mtu kwa mwana wangale ma dictature wala bopia onda wao watabadar tsinike mba dictature numba nongoba rimnike mba sheo chabo skuyambula kaya zali deuxième vice-président wandwaju comment hamdudho ne mabala rihunre mbebo kamore kanati complexe banu ngamgazitambisha wandu kama ngabo wanazijana wasoma alafu jana ngabo mndu amwete telefoni ya emission ya Badru hauzisiwa malamu wa Badru kaya wewe Facebook FM emission yenu ngia mapoza ngia ma emission ya mapoza hai nyohezi na mwende mahambe parce que ngamniliona bila shamtsijiwaze ukaya Faransa banu wandu kwa duamba izo njima president fanyao shaundu hamba izo henda ilizi change ngati ndukane complexe hiyo emana ya opposant de namna hiyo ya doa hamba izembi
ilizi change hauyambeza unono za maisha yo wona zile sohenda ikanyinyo hezi demjuru kansimu haba hata zinu ngarfanyao shakuna ushia mropoza jamja zizeni nangabunga mjoka tsi nganyikomori pia ngamjuwao kaitsike twende lazimu na ndo tuno kawa jinga unora tsu jinga baunga swa jinga yo hanyu nyinde mlazimu ndore nesa izo zifanyiwao parce que kama izo tongodo nesa toujours pare na mrambi pare basi bwana huo ngujibu kumwambia badru kare mission imana watodo njia baino ari ile ya emission ya opposition halafu za argument za henda ta badru anambia kama mimi sina ujua ni nabeka zinonga ngazida ndo maana kama si mwenje kama si master amweleza pia shawu hamba kaya sababu kama tuvumbu hizo azalia hapole tijile gashi hapoti jenso hole mtoto ingamjonso wale namna ihulao ingamjonso wale namna ihulao ikapua abungudunga namna zile elwa hula wala yoti miracle kapua nsole gamjoe yo onikora rengao ifaija ngamjoe hizo onikora renga faija ikapua yoti miracle rida kaja pua nsole no garanzo shomajiro garanzo tabu za monjeziro zitabu za maji imishahara ikemema wanrupia bakema stay surtout de mastay ni mahakama bakema kweli yuri zor saha ukatsema msafisha na ndugo kwa pulon sola ndini yo jibril ngutotoa jibril totoa milioni au sola ba wandu amjokaya jibril yatoa nga umenjirane mazanga we akavumbwa jana leo wanrwa juha alikartola mabawa komori likauka shiwina majana tijime ngabi arilongio ziwizili banwinja kangwa bongo kwenda kauzijua balale commerçant da hulu Dubai ajate faija yahe serikali wote faija hao bahawla commerçant mu ngulizo commerçant mtitulo moroni ama atamna container wahe na wandu madazeba waroho mijini wajawa wa hulu walo uzo mijini dok abona mrahula kartola mabawa ziwizili moroni abo wasuli fumbuni ngalikozi wizili na majana maili abo ngubu fikira kama wala wandu waruha wende Tanzania ndo auze waunde faida na walango komori kwa tutafaja dero auso ai 20 au no wala mwatu faida alafu uzisa shatipasha taxi tirwa fumbuni jamoroni tule fiyo tule nyama abo donc ngoto par finge foral majana mane moroni uenda mitameli ngoda par finge foral chiffre c'est pas normal yone no baka odhuluma yuongizo yuhama leo mkomori ngaswa komori kwanda rende vacances leo swangazi jarero pashebanu garwa suse aeroport sedma mecheki reza tumuhatu sha emaorene mzwani ne mumwali abungu ule bia wasulinga zija kabati namna bako ilazimu wake yahunde namna serikali ufanye namna ya sisiwa nzwani wasinakata njeza fumuni shabu mumwalile mzuani ngutambiwa parce que yenda ngazija ngobliger dia tona mapesa yudizo na mabaka do dhulumu wa hefi ifama jana manemo roni ngende uzwa shiwi namba hilo njini onuko tukatwa wafikirizo batani na maposteri na tijinde ni batani alafu mzuani na mumwali wabwa sufuri haku leo mzuani yajo kanza fanye passport paka ya sengazija haumu mjini ibanu zemerina iso pia iso imanainda paka ino kontra ndo fanya bakirtas paka ya semoroni deja hunu amba kaze passeport beso fanywa nanti chaque notre jour on est nanti c'est impossible ngabo bureau hunu jonda wafanya oveze dossier iso par internet donc kuna mdo sali shamba komori mwato moze problem iyo ndo ngo titi e ulonzu wanyo ndo fanya passport na tufanywa nzuri zino ngozi sio basi sasa paka ine ngazija ngusao dossier paka singazija ngonzo fanya ndongo paka singazija olufumbu ni nzo fanya ndongo paka semoroni yudi zanga miza utsiatu kwa tukatsi wafikiri inamna utoa tabu ya wako mori wanarungu wao no kwa tukatsi wabetani abala sambi postera le garla kaza posteri wala yani ndongo zama fit kwa tukatsi watu tumusha president ngudo wamremele koti wabire bala wamjazize wambaye mafura sha ize tabu za hizo ndongo mafitsemanda wao kwa tuja hizo za change
kale mwana mbajini sipaka semoro nda fanya makirtas yerjeda dharau banu bakingene mapesa paka njema corruption mwanzo tomba gara he paka hizo yasisiwa mwanzo ndo prefecture paka hizo asisiwa ha leona tswamba ngono wandu warikwa takaza kashne hulio polisi omobaka regize kashne shay wamrenga wamheza mwene gari ama mwizi ende ulatona majana matsano hamrutoshi na unatara aljana lamba hindu pa Faransa hunu baike ya mandi kujarida tikatila uyo wojo unikwe katujo kana mapesa reka enarika 2 ans sham kuma ngo oblige libe bala idanga lemru tufanya hazi maskini ya person ziani hari hakaze kashine na itijinje ya tulengwa vyo polisi au gendarme merenda tambishiwa kamratsi bakati mru banu mru barazani eche surtout danyima jeshi ya kensi wangemba hawa kabatsi wandu mjaka mjamona kaza kashine shamsi mbungi ya mabala ya bezanjia ya manga mazomu muhibe manabala manga mwaleveo ndakatsu hai hama ufanye baadhi wenzao ikoni au mjini yanyu ngo hawe chobarazani ngo vuremba msao tranquille wobiraje shibala basi mdu na maudunga mabala ngo dungo mwizi wudu barazani ya katsine na wandu wane danger de kanga de na wandu msoma bomze kusina kashine d'ailleurs yati danger ikamdunga eche kabata tamru ya uraje shatsika wone ze video za kaubira mu Facebook ngo tuone anzeni ngawa aweche kujakaza kashine hudungwa mbio sababu bomze kaze kashine ale danger de kango rungo wenji tabia hizo gani msajaja kwa chida hunda rungo za utiona wana rungo watiti wao wachafu wao nize tabia mbizo sha butujaba ndo bandu ushi na mnyanya na wewe ibe mali wewe yodi ntabishero wangu dero msungu uona ze grupu zinu stungo hulwa numsajaja unu ze miliari zinu zitungwanga mizi wako muri kulimdaza rirendo kaseti nepnezinu nuondwa hezinu kuli wa mrede ni kaseti juzi mwana za jiri Senegal makisaliwa ya hailewa kama nde peuple alafuzi ntesao opposition ya Komori ondwa shengire hezi wakamba kalima wazambao kaka wana parona peuple iso pareni parce que arwandwa sirka ondwa ni dawano sambi mamadura wala kwa tsina mana hao deja nyinde kina manamkada nyina au mwatawa ni mabemba makalima ya opposition mjua on awo mabemba kalima awo jinda nyiwa nyi mtoda mfanya umezi ula taba mjia mfanya umezi ula mwatawa corruption gaiji abo nyinyi wanyi abo ngamjide yao mtsona biskuti bana tatsinjavya biskuti mwana madi Abubakar ngo shingwelezo nazo nambe hao mwana mtukufu nko mwanza l'enfant du pays tso yabo assalamu alaikum l'enfant du pays Farukombude donc hiyo wandu wana mzaha wanandongo watiti wa manda wao wakawa ndongo uliofikiriza maisha sha watu kufikiriza maposteri le posteri la sambili likaziwa na redeje na banarso de ibe mali ndio kumuri makaseti wareda alafu dizuna kanzana beba wambari ndiko ndio usoma bareni wafanya Senegal Senegali makisaleti mjinga mazali ile difference ya ujua kanga bo mwiso makisali ngujo kanga bo mwiso ngabo mahakama jo mdunga wanu wamwambia kai mafiti na dai karshanga zao basi madhoba nangu wajua wao zwalinde au maudu na madoka na mvu sambia kana mvu opio kana mvu na nyua yimtso nga mwatu yabo mmelende ni madu mtujo nga mwatu hapo wanye alafare peuple Komori umafenya non tu mafenya uma hypocrite parce que kabati jeshi la Komori kala tumwambia kala jeshi dalizia tamarongo et que peuple wiyo iroha pia hadzima isoma bareni kwa tuko viranda ko gari lo vira pareni kamjo kofikirike orotozungu semira pia na rutsobarangu ikoni ujata ula pia urojivuzo pareni hadzima lijeshi ko tuko viranda nduko vira
halafu naba nyinyi mlomanga na mchosa komori mje mrendeje. Hizo strategy hizo ndongo za makalima kitoto, makalima ya mndu mtsuva adabu, makalima mndu complexe, makalima mndu ya tusoma, makalima mjinga imana ambao hizo arima ngone sokabla ngara mtawni itiso kamtun taitiso mimi kamtun taitiso sabikia kajajiba mbuzi halengwa afungwa hafungulwa kartujuma ndani afungwa kartujuma ndani afungulwa ijibwana afungwa ta afungulwa kartujuma ndani afungwa kartujuma ndani afungulwa wala singareli wakainu inti question za politique au inu question ya en ya utaitiso armats inti sharia tudumdumiao shaino inaonga mandumoni sekai tiso ani amuna makumuruma naive ena mzima ujenengwa top prizo kado nzima dimana baka kumuri sisi wakati sisi wajinga bese shainge ondo ajua ondo ziwi wasoma bareni ondo aju semi hono eni hali lejeshi kalituko ondo piolo top prizo mwamba kaya rema mwamba ukaya imadhamana wa serikali na watenderangu sambia tende ambangu ala kumuri hajayo imfanya sambia ala fana ta hajayo peuple ifanya abangu mteshe yao dawala wandua ho ngabo walo hiho baruanina wakonza ufanye politiki wafanyiwa warengo waihwa wasaya wadungwa tambiwa totaziwa ashangwa jona na mje mrengwa tena enyenye kawa rengwa ngamjoko ufanya saki ko ngundwa ngwa uneza gimayus na watende wongeru wadunge no Senegali wayopoza woi wakaundwa jina wanansi ndo wasihawafanyiza hila wao chipaka yake yabo sukabala ngwa mwanza atakabala no ngwa kangu urarilwa sharia shaha nana maudua sangu jo urarilwa yodi mana waswahili kumuri mjinda na akili uchinda mjinga kumuri mjinga sisi jinda karisi na akili no swa jinga ka yopoza kaende habari mwabndini unadua mwanili yao mtume wakatoa mtume kaja kaudo tendo usoni kanga bose kudo sila yo hatsoma hala parce qu'on protéger unadu tukobalia enkomba imana ridunga mtume abantu dabukwati abale komba yo atawaje wakutendwa de maswahaba wa hai alafu nyinyi msoba kale wa politiki na watendenge wadunge kamrati baunga bwatende numuono sambi watso banguja ya fronte mahakama ngo mwonezo fanya emsoma bareni madhom baruani akayabo harengwa emsoma bareni sabikia wode mwana mishe atenda dubu ne drap mdungu kamrati hypocrisie abdala agwana wa wadubu na tijina do bina grupu za wadubu bo volovolo ewe pepli wadungu kamrati hypocrisie tuno ngosulo jawo wandro bekaya ana mtende mdube ngondro dube baike mimi tija sabanga mjoko mori je fanye mandamano yiho wadoka chodo ngeze portable ni film ya miche motola mumtsaweni yomba zainu yafanya habalele pankari akauzungu samoroni peuple mdungu amishobanga wandu wakemrea tende ngondro mdunge zainu atenda yechele pankari wondro mdungu no ai namjamba haya ila rifuna sihe tiji wanuna wasihe rijeru kamna wadunga yode namna mjoka tiabo hypocrisie kamchunga bakanga bantu baje mru lideri ya tiende ngero peuple mdunge wafanyanga sabikia wati lidera masambia uti timamadu hasihi dena wandu wakakwa kasita esko wandu wajivuriza na mimi mjumrande homage msade woi sabikia ngamjumrande homage ku amjamba mdaza tusabikia mwana msho watu wemru mmeusuja wesuja ti ukubali sabikia murande homage bon unataka niza bon ya reje mprofite mrande homage bano manaba rehundru chama be sabikia amumrande homage we resistant wa kweli nyinyi mwabakaya na wasihengeru wadunge wasiha zainua tendasi hii wengi wasihi ngabu siku atafuta na ya jana Mustafa Sechena wala pia kabala esku Mustafa Sechena na dobi we mumbeni lwando wajani wa duba
peuple kadahu watende wadubu nisoba anatende wafanyiwa waula wawo ne wana majeshi wa kabala wakawa shashi si ndo kafishini mwa maîtrise hamo bakanga mwarenga ngarenda pia shano na mtende nyinyi shakufua mtendeza sambi hajafungwa mama dunge hawa afungwa mtendeza kampanya arengwa zitasurveye mwatendeza pia madhomana pia arengwa top prison ai ya baba ile dia kusogeza Senegali peuple akaujuha alafu kwa mwori tulobaka wauna wajirangu waudwa hibe mali ajaula mtoka mkale jimbo hilo waudwa ngamizima no nyinyi ngamsahau haki ngamsahau mahakama ngamsahau sharia kamtulindia kadua yudu tuka ujabanu kamtuando yao tindo hii kartujo shonga ndiji tuka uja shirirume tena sini shawambanga tsahau ngo za haki uandwa republiki waje ula haki marisima tina tije pia grupu wao pia siati haki na tiasbati haki na Europea wandu duka ze republiki wako tusakari sambia au mama dono ya rume no mwanza ngo za haki za mastehi armwensi basi wanzo kama votewa votia mndu mina voti inikiwewe ya namnika nganzo ujufanya beti za moja ula ya hukumulwa ngiafungwa shase shegozi shamvushisha zali ya tsongorenge maupoza iwa torture iwarenge wa residence surveille mona kanyinu normali ya ukaleo mrudia sale yende hantiwa plus de 2 ans abo patina mahakama patina ndongo na mrambie sharia ndiri shirumilo mahakama hiyo na mtonambie ni ondwa hezi isho sharia ndiri shirumilo komo kamrudia sale kaja detourner mali ya jaula tsongwa hantiwa wa torture wa bure bai kaba kada fanya kudeta menenda tsogu kumulo ila juage mahakama ya leo salami ngeyabunga sina mahana maha hansi wa bure menenda tsogu kumulo rijwa kangena mahakume wa maamiraru ya no prison seneshe tunda makanza fanya leo mama dombo hansi wa residence surveiller kartujo ta niletu kwa hukumlo hundi ni basi de stratégie kihanyo ngamuna mayo normal pour vous c'est normal parce que ngazimjibi yaoni ngamunao hamana tsabuho ngamtortiri wao nafunga mjibi wao mlomrege sambi 3 ans za kamili 3 ans watina mahakama watina ta sharia watina ta ndongo watina sababu kamtujiwa naye narimia hapa na mrambi nsinda hivi abo yo ali yo de emergence ina mrambi sharia ndini wewe mjinga ambao usomo ndo bac plus 5 ushangilia wazali nambie sharia ndini shambia mwana jamu ya ruhusu mwana jamu ya heti mwana jamu madae pendant 3 ans watina mahakama na mrambi ni wajinga mnamto banyi wajinga mnamjinga ni ujoka wangu mrodo na hii shasava banga zinjibi yao mjinga dolambo asomo nuka turumyo msomo hai wewe ngwa bakangu wanwa joezi usomo ngwa na bac plus 8 nchujwa uve abaka ta plus hawani ngo kashinti sharia ngo juo kazi isinti sharia zinkazirendwa hawa kati mndo kuhansiwa sikasambia eche kampanyari ngi yabo wanu kamtujua wanu pia warengo wahansiwa namna wanu muno normali emergence va pare azalengo donziwani wewe projet car toutes ces projets mvundo hizo eliseyo wa haba iwolo ngaranzo wa ke mahakama na mastehi ngaranzo wa ke sharia armenti yokazi bana ndadali ngabo juzi mwambio nongo nzima bana kamungu mwana mme mbuji benu amratuna dufanya wana konti wa ndabo amambona tutuna na masaramba avi wala mweze Facebook mabanga mina usiu amambona tutuna masaramba avi wadungo kanso jingoni mweze ekran ekawe mwana mme amandami miti na mabra minja ba mina mvu ekawe mwana mme abani yangu amjimanu nenawe kana mvu hata ulemeo ekawe mwana mme ngamina mihono mili wana mihono mili kana mvu zali binali ekawa bangwanzo riwani ngarjo wana nsindaje urimika mwanaja mkadori ya mwanaja watoto ro katsa mweze konti ze faux compte kamda na bwa konti ya ndabu trade zina langu hawani vumbua hiho mie konti yangu daino nsina konti ya saya mbaba eskunjo bwa konti professionnel ngitubale zina langu la mbaba halijibabo abamwambio nindu chuno mnasara mbavi enda mwatiji ila habari za komori tiji habari za moroni je sais pas nzima hapo atami tuanzishia wao maana banu seri komoro paron fanya mna betizi tuanzishia wazime video hiyo
tama misi njao mafita mandaya udwan tena ndo ngola pizana wala wantobo hari wanu wao ndiye tuanzishia tabana tunde commentary tio parce que au mtunde mruo mwanzishie parce que mimi sumjua mrone ngula pizo Karolanda Amide mwenye kontila mtujwanzi mbaba hali mimi kama ndo faze beti zangu zizifanya bana kama ndo nataka serikali mtu kufanya bana mimi sarambavi kama ndo jitataza baona na masarambavi bana haina mruvumbole kalima hilo kama baba hoja wewe hanisi rawera mbaba ora mtadzaha kama una mvunzo unihimilie maana undea umdharau watsaka mimi ndo nzijua uwo mruda kaunambia kanso ndo alikomatana mandio wakati mja tsambilo abantu kanga bomruhudeyo iho hari ambao ufanya montage yarende nyomba yono warende amtojivani kazi mbaba ndabo amtojivani nde mbaba ariza videos nongo fanyiwa za hangu kasifanya blog micho traban kaya ufanya blog kaya ya uvumbwazali na micho traban sinano ndane taungwa jina mitimdo sikazwa ndabo mimi altouni sikanomba ari mide kinye kinjikomo info mimi tijinda wapi bayu kazwa ndabo zinji kamdada créer konti yandrabo hiyo mrati ntiwari atina sosie na ndogo za betizi na batani konti yangu da inumba bahali je sikunduko ubwa professional mtu balalizi langu mbaba bahali au mbaba prod basi kamwanzo jade na ni pare ya telefone nde yalikaza na rendezvous tena la fake mwanamume asodata yejitoa photo yendea munalo kama mwanamume mimi sina ujali mimi na semruwa na telefone yuma fiti mrimano nimena semru siambia ni mrani para mwa telefone yangu au messenger anende ni numero yake rionane kinrume sima kikiona washe na baba mafiti amjo huwa amjo urendaje amjo udharau amjo palisa amjo huwa yuma fiti usarambavi wanso super kama sauvage usiti pia rikana hila unwa inuma stay inwa ba nuri huwa abanga rufikiro zansi aliminja kama politiki abanga kama politiki halinda karma batani za hili za direct abanga mi mananga monongo sto henda wakati ngo baka mtufa direct shezo ndabo ngareshileza na bana donc mndra kama nzande na nse telefona na kida juse zuma hata sina mria mitiria mndu mimi ndati ndema surprise yo fera ka ndema surprise aniu manaba de namna mndwa surprise na ndio ni wanda surprise na jijwe surprise ndio komfanyilia bango kena gejoka kado de kado kume ha mndu ndo banda ali andreme ntimjoka ndola abo ngejoka kado kume mwanamme mimi mbairewe mimba mtsala shanja jori ya mndu naji dezi ungo hata ya hema beli ado takachiri mwanamme dokaretse batani malapizo ba mimi ubungufu unu nze twabia mbizini zo upula na sheo ngabo mnagupwa wandu watekaza hawa jese Facebook wandu watwezo adabu wadharau wandu wandu adaza wa continue ngwa ze betizi hizo wadharau wandu wakazo wandu ndabo wapwe malaho ya wandu sheo wapwe zize kupuluza wandu sheo wala pizona sho wandu wala pizao warideao wadungwa na sho hatu wadungwe ze famiza hatu wadungwe ze wandu zatu bure wa handu zatu kwa chakwa abantu wade amru wandu zatu kwa proje wanu pombu sheo wana sho hatu kwa proje wanu popona sho wandu sheo wajomba hatu pia wasunguja warekati wa poma gozi wasiso bonsi weridea sa enzi yangu nzima mburande hatasha enzi yangu kanzima shifirso chukurazea na jao iyo tilaba yo tidini yo nadhiri na yeye ngamjo ushia usiku wajoji dega faransa ba da haina mrudeyo mru sikunjum parisa mimi sinado katsiba ne menasi sinado katsiba ne bila pizza wandu mburande hata chati de mwana msho wangu atide mdadza wangu na nde mimi shat na juke mara sikunjum parisa gujamba ya laitani kuntu turabat kaula pize mrendende yede sikwa jojamba bali ikawatirikana hila na ndeye hata na nimena samete ekran yahe amwe telefoni na ni pwema goza amwe telefoni hata lemewe sha na jiju keskunjum paris gujamba bas kam choze be wes kom provoke ndende mroi gujoji menas amwe telefoni gujo ni menas amwe telefoni gujo ndeya gujo nvarao shane mjua sim paris eskunjum parisana ujaba be mruet kom choza da bundrende ede skwa joju akawa sonti pierre kana hila kana zibwiz shabana ba hino ngasi wono duhazi sina ujani kina mamongo mine na miraru ni kama kufuru ni kama batani ni kama malapizo ni kama mahagisa kinrushe bana ngabo na ume tungufiki kona wachizo ngo saa wala hamba wala jibu wala fa hali wishiza na retsi kiona ume mbapi faut être un homme mwana mmeti des mwana mmeti des tobia tsena karabaraka tukumranzan de
na jani de yani mili abebo mbahunyi shati medingoni wadon la pizza na jani himilie yule kinrume ya kweli kila reti wadungo jamina samu telefoni mwaishilia msikikango una mana hao kari balango una mabra ali balango una mfu balango dingo no ekran ngo mena sewanru harungo pondu magozi bango dingo no ekran hari balango una mfu hari balango donte zankili hani mtsona masi du temps perdu nyimngo waishilia bari ngo wabo hanyo wabo kufuru wabo wazibwa wadingwa na shwatu wade wadunga ze famille watu wadungwa jumba wandu wadunga imalaho ya wandu wo puma gozi pour rien du tout warenge Facebook no wai salise wai dhara watongeza rota kwa stimbuta bwedi tsone Facebook watu wana marro kujwa teshonga harimo Facebook hamandu wasopula na tudana temtsanga teshonga bomraja abantu na jambe zenzamana na jambe zenzankili na jambe zo mwana shiwa ya doishia ati njankili na jambe lungu konwa kumunwa jujivi wana shautu da kensi hapo ndo magozi wala pitani wadata dude ya wandu zanguoni en direct parce que ari washindi yeze hanyo ari ngodi ngoni mwa ekra hata ndi ngoni mwa ekra hiyo uniani unubaje karifu bakomora baje karifu warabu wadungu tsinza zilatiza bure amwambienze kweli panena mrada tamra mdwisha puka umra poroda la pita ya tsinza doktori zitatungoza bure wafungwa ngo tambi hao shaila ila ulamra ya tuzwa adabu mdwisha leo bakomora manusi sika sina mbabiza zendrini za hadhabu hizo ngati jati kama ngutezo ne Facebook yinu hapona shwa hatu no dazatu ne family zatu sheubure ngo jariruma kabati mwanama ya paruna bia kinyume wanama mwambienze kweli unaambia nzeze direct unasho wangu banzeze direct zinu family yangu banzeze direct zinu uko janruma njema kinyume ngo baniziye donc mrelate atiwade atide mwanzani wangu atide mzaza wangu atide baba wangu atide mwanamsho wangu atide mwanzani wangu na ndiye mimi ajibiwa hata tunde achojibiwa na tunde yani na tena na njeze tena ikangude na nene njeze tena ateskudo parsana kumi mwanamume amada reglane compte manami ngamjo regle compte yoti hansi na dhiri tsiluka sizabaka donzima tsinazuri kadwa saa amjodi bakiswa tinaudi bakiswa mahanywa dara mwarabu aba kalam kitir mambo mwinchi warabu kalam kitir mambo mwinchi uko na mwanamume kaduka na mambo mwinchi mwanamume ufanya zitendo donc c'est wakati mwinchi je vous souhaite un bon week-end watukufu amdoso amikati tieza beton miti violent miti mrwa kufuru mrwa blague mno kwanza wandu cha kati aussi udekanga mshongoza politique amambo politique mukana mbabesu noya mbabe jazba cha miti mrwa heliyo miti mrwa n miti mrwa wa ucheza ndo adabu miti mrwa udiamro miti mrwa udhara mndu mamjemalezi yangu katika naila udo uchoto habari shanje walewa kati rongwa naibano na mliswami kati zile jina mliswami yutide malezi yangu kati mirongo yandana naenda agoshi ngamtsauswa maha kati rongwa ku chirongwa nai ngamtsauswa maha so ni mwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtu mnajimbo na ngurishi libabi mnajimbo Tamanian jimbo hilo. Mambo za nyumba tungeshe mranga miao. Wale msambo. Etinge kosa. Nizo kazi jandale. Ridungwa zama.
jambe na mbuzi zihauliwao vahemtukuzi haimivochungulitsindizo orangamiao zinundizo yazanzao yaremnerwatso utishiha lavimami nizirenzinyo yeujoshinda yayo owedingoi rizikalilie sirijahodo tena hodo yezinyowairasikarijashinda hata hoyowawewawe sirijahodo tena hodo yezinyowairasikarijashinda hata hoyowawewawe. Pour Fahid Le Bédard, envoyez